Welcome to my listeners and viewers. I hope you all will be fine in your lives. May Allah bless His mercy on all of us on this earth, our families, societies, countries. And also, I pray to follow and obey Allah and Rasul, last messenger, Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. To follow up Atiullah wa Ati Rasul. I hope you will give a few minutes for this channel, and I also request to kindly subscribe, view and like, share maximum your companions, your followers, your family member, your friends, for the awareness of this educational program. You and they get benefits from this lawful informations in your lives. Education is necessary. All of this human being, all of us, our families, our children, in our society. Without education, awareness, we cannot do anything. We cannot achieve the goals which we may expect in our lives. तो नाज़रीन इकराम, मेरी दुआएं हैं अल्लाह ताला की ज़ात हम सब पे रहम फरमाए। आज का मेरा मौजू है अननेचुरल ऑफेंस। मजमुआ ताज़ीरात पाकिस्तान दफ़ा 377 377 सेक्शन के तहत पाकिस्तान पीनल कोड हमारी क्या रहनुमाई करता है इस गैर फितरी जुर्म के बारे में कि जो लोग औरत मर्द गैर फितरी फेल ताल्लुकात कायम कर लेते हैं। और आजकल एक ज़रा टर्म जो हमारे माशरे में चली हुई है बॉयफ्रेंड की, वो इस्लाम में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। इस्लाम बहुत ही वाज़ेह साफ़ सुथरा दीन है जो हमारे आखिरी नबी अल्लाह ताला के महबूब हमारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम पे एहसन वाज़ेह अस्वा हुस्ना के ज़रिए वाज़ेह फरमा दिया है। शादी जब बच्चा बच्ची बालग हो जाते हैं उनको कर देनी चाहिए। इससे पहले कि इंसानी शर और शयातीन के शर से मगलूब होकर उनके शिकंजे में आकर हम बॉयफ्रेंड और गर्ल्स बॉयज़ का सिस्टम शुरू होता है। अब ये हो चुका है, ये नाजायज़ है। खुदा और रसूल की नज़र में हम मुसलमान कहलाने के हकदार नहीं रहते। जब कोई भी बंदा अपने मज़हब से दूरी इख्तियार करता है, गैर ज़रूरी गलत तरीके से तशरीह करता है उसकी, तो उस पर अल्लाह और रसूल की तरफ से, उसके मज़हब की तरफ से परेशानियों, नहुस्तों, बीमारियों के आज़ाब नाज़िल होना शुरू हो जाते हैं। हमें इन चीज़ों से इज्तनाब करना चाहिए टू अवॉइड दिस इल्लीगल वेज विच थ्रो अस इन हेल्थ। आज का मेरा मौजू नाज़रीन इकराम अननेचुरल ऑफेंस क्या होता है, उसकी सज़ा क्या है, वो बताऊँगा आपको। कानून कहता है मजमुआ ताज़ीरात पाकिस्तान दफ़ा 377, whoever voluntarily has carnal intercourse against her order of nature, against the order of nature with any man, woman or animal shall be punished with imprisonment for life or with
imprisonment of either description for a term which shall not less than 2 years, not more than 10 years, or may be extended for the time being in force. This punishment shall be increased or decreased for the time being in force law of the region, state and country, and shall also be liable to fine. Listen please explanation. Penetration in this course is must, necessary, sufficient to constitute the carnal intercourse necessary to the offence described in this section. You can see also note section 376 and 77, 377, section 10 and 12 of Ordinance 7 of 1979. تو یہ ہے ناظرین قانون کی لینگویج، سزا کیا ہوگی اور جسمانی غیر فطری تعلقات قائم کر لینا کس کو کہتے ہیں. یہ دفعہ 377 مجموعہ تعزیرات پاکستان میں آتا ہے. یہ قانون ہماری رہنمائی کرتا ہے. آپ کے علم میں ہونا چاہیے. مرد مرد، عورت عورت، یا عورت مرد کے ساتھ یا کسی اور کے ساتھ تعلقات، ناجائز تعلقات کرتی ہے، قائم کرتی ہے، ان نیچرل جرائم کرتے ہیں نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے، تو وہ سزا کے مرتکب ہوں گے، اس دنیا میں بھی، آخرت میں بھی، اللہ اور رسول کی نظر میں بھی. تو ناظرین اکرام، سوڈومائی، offense of sodomy, provision section 7 of Zina Ordinance 1979, not attached. Conviction already under section 377 Pakistan Penal Code 1992, P Criminal Law Justice, page 1799. یہ ریفرنس ہے اس کا ان نیچرل اوفینس کے بارے میں، غیر فطری جرم کے بارے میں. دوسرا ریفرنس 1986 SCMR پیج 533، 1988 SCMR 1614، PLG 2003 Criminal Courts General لاہور ہائی کورٹ پیج 852. پھر اس کے بعد ایک اور ریفرنس ہے PLG، یہ PLG CLG CRAG جنرل ہوتے ہیں جو منتھلی کورٹس اعلیٰ فاضل عدالتوں کے فیصلہ جات ہوتے ہیں، ان کے نظائر ہوتے ہیں، ان کے جو فیصلے ہوتے ہیں ان کو ایک جرید ایک جنرل کی شکل میں پبلش کیا جاتا ہے. ان میں یہ ریفرنس لکھے جاتے ہیں، باکس میں لکھے جاتے ہیں. شارٹلی ہم جہاں پہ ریفرنس دے دیتے ہیں PLG 2003 PCRC پیج 852 لاہور. Civil found on swap taken after late 4 days of commission, some explanations, and other reference NLR 2004 ST page 1041. تو یہ ان نیچرل غیر فطری فعل ہم چند منٹ کی نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے قائم کر لیتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کوئی ہمیں دیکھ نہیں رہا، لیکن جس نے ہمیں بنایا ہے، جو ہمارا مالک اور خالق ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہ سب کو جانتا ہے، دیکھتا ہے، سمیع ہے، علیم ہے. ہمیں اس سے توبہ کرنی چاہیے اور دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہماری یہ توبہ مستقل بنیادوں پہ قبول فرمائے، ہمیں اس گناہ سے، ان خرافات سے، ان غلط حرکات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. ضرور سنیا کریں، یہ لیکچرز ہوتے ہیں
انفارمیشن ہوتی ہے قانونی طور پہ جو بہت ضروری ہے، عیاش نہیں ہونا چاہیے، جو مذہب شریعت بتائے اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات ہم سب پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے، آمین ثم آمین۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔